Maing adlaw rin diha mga brad. Ang ato ding buhaton ron mga brad. Since dugay-dugay na magita wala kalimpyo diri sa atong gamay manukan mga brad. Nya na timingan sa mga brad ba nga na ako limpyohanan nga tangkal. Kaya ako tubuyan ako mga piso kay dagko naman. Mauto nagkuha dayon ko sili kog daspan. Diri lang sa akong giuna og limpyo mga brad kasi sayo pa man ang una. Sugod na dayon kog panilig dito sa tumoy mga brad kay pertin kong sagbota mga brad. Ug gipangkuot gina kong isikadaplin mga brad kay perti gidaghan ang sagbot nga nangadasok sa kilid mga brad. Ako na lang gipunit mga brad kay kung silhikon dugay na makuha. Diraa jud ko nga lugar perting nadugay mga brad. Kay ngano ang sagbot perting law mo mga brad gikuot pa nako. Murag ang inday ba kuotonon pak samad na sad. Ug pasensya lang kay mga brad medyo saba jud kay atong bus over karon mga brad. Ug sagol-sagol lang inyong madungog nga tingog mga brad ba. Kasi dai lang ang atong bus over karon basta masabtan lang, di ba mga brad? Ug diri ang lugar mga brad ako na nagitutuwaran mga bako na nagipagkuot sa mga silig ang isikadaplin mga brad. Ug diri dapita nga part mga brad sigog pangita og sako mga brad pero wa ko nakitaan nga sako. Sumao to mga brad ang balde nila akong gisugdan sa sagbot mga brad. Ug ako na lang gikinamot pagsuod mga brad kay ato ning dauban ini kaunya ni mga sagbutan ni. Ug kinahuman naman ta dito sa babaw pagpanglimpyo mga brad. Diri sa tangkal sa piso ang ato limpyohanon mga brad. Kay nanggahi naman gid ang mga yuta diri mga brad mo to ako na lang gidugkal og pala mga brad. Ug pagkahuman ako og dugkal diyang dapita mga brad libalin na sa ko diri sa pikas mga brad. Ari na sa pinakagahi nga yuta giing dugkalon mga brad. Pagkahuman ako og dugkal-dugkal mga brad nagkuha ako og karton mga brad kay kaning mga karton mga brad nga atong gikuptan mga brad. Ako ni siyang dagkutan mga brad silbi mura ko gadaog mga brad ba kay mao man ni atong disinfect mga brad kay wala pa man tay kwarta mga brad. So mao to brad pagkayo din sa karton nga atong gidagkutan mga brad. Ato sa ni gidagkutan ning usa ka karton mga brad kay mao man ni atong gipaana sa palibot mga brad. Atong painitan nga yuta nga bagtok mga brad. Mao ni siya tong DIY disinfect mga brad. Pangpawala man sa kagaw mga brad. Ug wala ko mag-ingon mga brad nga inyo kong sundon mga brad. Kay sa kuha magud mao mo ni akong naandan. Kumbaga sa Tagalog pa mga brad ba subok na. Dihang dapita mga brad nagtutuwad na ko mga brad ug ako nang gikuha ng mga suksuok mga brad. Kay nalibot naman ta na og painit mga brad ni barog dayon ko mga brad. Ni uli na dayon ko sa among balay mga brad kay adto man ako gibutang mga piso mga brad. Ug sawa magdugay mga brad ni balik dayon ko mga brad. Pasensya lang mga brad kay wala na ko mabidyohi pagkuha na kog piso sa moa mga brad. Kay sa sige man guna kog pangita og angle asa na ko ibutang ang kamera mga brad. Nalimtan na noon ako akong cellphone mga brad. Sumao to mga brad ako dayon ning gikuha ako cellphone mga brad. Kay basig ato na sa ni malimtan og balik mga brad. Lisod na dinita ka upload og mga video mga brad. Okay lang untag natay kita niya to pag video mga brad nga wala ra bag. Speaking of kita mga brad wala pataan na magdali mga brad. Kay balihon ra ba ang dali mga brad? Ilad nya balik tas topic ato mga brad. Kay nahuman naman gid nato og limpyo mga brad nya ato na sa disinfect. Pwede na tubian mga brad kay para dako-dako sila kalaagan ba nya makalupad-lupad sila panagsa para indako sa piso makusgan gyud. Ug usa diay nila ko gibian mga brad ako din gipayon mo antibacterial mga brad para sigurado ta mga brad ba. Ug dili sad ko makaingon mga brad nga dili sila madutlan og mga sakit. Ang ako alam ba ang makasurvive lang. Nya sige mga brad aris ako.